ٹھیک ہے. صورتحال یہ تھی کہ اس وقت جب باقی صاحب کو میرے بھائی کو یاد ہوگا جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو پرویز مشرف کے خلاف سب سے بڑا ایلیگیشن یہ تھا کہ اس وقت ملک کے اندر طویل لوڈ شیڈنگ تھی. چوتھی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کی جو وفاق کی صورتحال تھی, ہم ایم ایف سی میں جا رہے تھے, ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ صوبائی حکومتیں جن میں ہماری اپنی کولیشن حکومتیں تھیں وہ صوبے بھی مرکز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ تھا, صوبائی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھی پاکستان کے سرزمین مگر کائرہ صاحب ان حالات میں ہمیں پاکستان ملا. ٹھیک ہے مگر یہ انہوں نے پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالا, پاکستان کے اولڈ فرینڈز کو پاکستان کے ساتھ کھڑا کیا, چائنا کی طرف ہم نے صرف امریکی کو بالکل آج کا مگر آج کا سوال یہی ہے کہ وہ سیاستدان کم, یہ جو ہم نے پورا ان کا جائزہ لیا ہے ہم اپنی رپورٹ میں بھی انٹروڈکشن میں بھی, کہ تقریباً ہر کارنر انہوں نے اس وقت کور کیا ہوا ہے, جنہیں کہتے تھے کہ وہ نہیں اپنی ٹرم سروائیو کریں گے, جنہیں کہتے تھے کہ ان کی پارٹی یکجا نہیں رہے گی, وہ بندہ آج اس ملک کا کہتے ہیں, بہت لوگ کہتے ہیں, آپ شاید اس سب بات سے اگری بالکل میرا خیال ہے کریں گے, بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید پاکستان کے سب سے پاورفل پریزیڈنٹ ہیں, ہسٹری میں رہے ہیں, الیکٹڈ ناٹ ان الیکٹڈ. تو پھر بھی لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں. ان لوگوں میں شامل اگر شاید نون لیگ پوری طرح نہیں تو شاید پاکستان تحریک انصاف ضرور ہے, کراچی کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں, توپوں کا رخ شہر کی طرف کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ہاؤ آر یو سر؟ وعلیکم السلام جناب علی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تزیہ میں آنے کا. ہوپ کراچی از ڈوئنگ ویل, آپ بھی آئی ہوپ یو ویل. مجھے خالی ایک سمپل سا سوال ہے, سمپل سا آدمی ہوں, سمپل سا جواب دیں کہ زرداری صاحب پورے ملک پہ حاوی ہوئے ہیں. ہی از سو اسمارٹ isn't he؟ کیونکہ پی ایم ایل نون کو نیوٹرلائز کیا ہوا ہے. آپ تو پارلیمنٹ میں ہے نہیں, پارلیمنٹ کے باہر یس آپ بہت شور مچاتے ہیں, وہ میں آپ کی طرف آؤں گا, سوال مجھے فریم کرنے دیجئے. پی ایم ایل نون کو نیوٹرلائز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اور باقی جتنی جماعتیں انہیں جیب میں ڈالا ہوا ہے. امریکہ سے رضامندی ہے, ایران سے پھر سے دوستی ہو گئی ہے, ہندوستان کو رحمان ملک سے فون کروا کے چپ کروا دیا ہوا ہے. آپ لوگ تو بس پریس کانفرنسز ہی کر رہے ہیں. آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ لنڈن سے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ ریڈی ہوں گے زرداری کی جینیس کو فیس کرنے کے لیے سال, 1.5 سال, 2 سال میں؟ بھائی صاحب یہ زرداری کا جینیس کم ہے اور سیاست برائے سیاست, اور یہ ویسٹرس کی پالیٹکس زیادہ ہے. اس کے اندر میں آپ سے عرض کروں, جیسے پی ایم ایل این کے اعتبار سے آپ نے کہا جی پی ایم ایل این کو تو جس طرح سے زرداری صاحب نے ہینڈل کیا ہے تو ان کو دھوبی پارٹ مارے ہیں کئی ایک, یعنی بائیکاٹ. مثال کے طور پر اے پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے بائیکاٹ کا ہمارے ساتھ فیصلہ کیا, تو پھر جب پی 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 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو تیار کر لیا. پھر چارٹر اور ڈیموکریسی کا جو حشر ہوا, پھر نتھیا گلی کے مذاکرات کے بعد زرداری صاحب نے کہا کہ کوئی قرآن تھوڑی ہے جو ہم نے مذاکرات کیے ہیں, زبان تو زبان ہے, زبان سے پھرا جا سکتا ہے. پھر ابھی پی ایم ایل این نے بھی جذباتی انداز سے کام کیا کہ ایم کیو ایم نے کچھ دنوں کے لیے پی 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 کو چھوڑا تو یہ فوراً ان کے ساتھ جا کر گلے مل گئے. تو یہ ان کی پالیٹکس میں بے چینی زیادہ ہے, مگر پاکستان کے حوالے سے یہ سیاست برائے سیاست, یہ شطرنج کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کے اندر نہ کوئی سمارٹنس ہے اور نہ کوئی جینیس موجود ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے نہ پی ایم ایل, نہ پیپلز پارٹی, نہ کولیشن حکومت نے ایک بھی چیز ڈیلیور کی ہو. یہ ان لوگوں کی شرارتیں ہیں کہ آج حکومت میں کل باہر ہیں, زرداری صاحب بلا کر لے آتے ہیں. اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا کیا بھلا ہوا اس کے اندر. یعنی کوئی انڈیکیٹر پاکستان کے اندر, چاہے اکنامک انڈیکیٹر ہو, چاہے سیکیورٹی کا انڈیکیٹر ہو, چاہے کوئی سوشل انڈیکیٹر ہو, ہر اعتبار سے پاکستان زوال پذیر ہے. اور پنجاب ہو یا پاکستان ہو, اب اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی ایک بڑی چالاکی کے ساتھ اور مکاری کے ساتھ حسد ہو رہی ہے, تو میں اس کو اپریشیٹ کیا کر کے کروں گا, کیونکہ عوام کے اعتبار سے نو بینیفٹ آف دس پالیٹکس. ٹھیک ہے, چلیں یہ لاتے ہیں آپ کی طرف. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چلیں پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ سے باہر ہے, یہ میڈیا پہ اور احتجاج کر کے اور سڑکوں پہ اپنی سیاست کرتی ہے. آپ لوگوں نے تو پارلیمنٹ بھی اپنے ہاتھوں سے تقریباً جانے دی ہے. اتنے جو انڈیکیٹرز انہوں نے ابھی بتائے ہیں, اور وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے فیکٹس ہیں. کراچی
को आप ले लें, पूरे मुल्क की में जो तारीकी छाई हुई है पावर क्राइसिस की वजह से, गैस क्राइसिस की वजह से, स्टेट बैंक का गवर्नर फारिग कर दिया हुआ है, इतने बहुत इंडिकेटर्स हैं। बलूचिस्तान का जो उनको जो राइट्स दिए थे कुछ नहीं फॉलो अप हुआ। यू गाइस, आपकी पार्टी जो है ने किसी चीज पे कैपिटलाइज नहीं किया। कोई जो आपकी ग्रैंड अलायंस थी वो भी ठप हो गई, MQM वापस चली गई। हर लेवल पे चलें, ये तो फिर भी बाहर हैं, डॉक्टर साहब की पार्टी फिर भी बाहर हैं, आउट ऑफ द एक्शन है। आप तो इन द एक्शन है, आप लोगों को भी न्यूट्रलाइज किया। कैसे किया, क्यों किया? रिएक्शन टाइम आपका स्लो क्यों है? देखिए, न्यूट्रलाइज आप किस चीज को कहते हैं? अगर आप न्यूट्रलाइज इस बात को कहते हैं सर, न्यूट्रलाइज मैं कहता हूं कि घर बैठे ना आप नहीं, लोग। घर देखिए, अपोजिशन हमेशा घर ही बैठती है। अपोजिशन सिर्फ इश्यूज को रेज कर सकती है पार्लियामेंट में, और पब्लिक को एक ऑल्टरनेट फोरम दे सकती है। भाई अगर ये लोग गलत हैं, ये गवर्नेंस इनसे नहीं होती, तो हम गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। इस पर आप ये देख लें, हमने हर इशू को एजिटेट किया। आज आप गवर्नेंस की अगर बात करें, मेरे भाई कायरा साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। हकीकत ये है कि आप जिस दिन ये हुकूमत में आए, कोई इशू ले लें, आप इकॉनमी को ले लें, आप पावर शॉर्टेजेस को ले लें, आप गवर्नेंस के इशू ले लें, करप्शन को ले लें, किसी चीज़ को ले लें, आज मुल्क के हालात बदतर हैं। तो पाकिस्तान के अवाम खुद ही फैसला करें, इलेक्शन आएगा कि कौन सी जमात के साथ जाना चाहते हैं। और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि PMLN ने हमेशा रवायती सियासत का अब वक्त नहीं है। और इस जो सूरत हाल है, सबसे बड़ा जो डिलेमा या जो ट्रेजेडी है सारी सिचुएशन की, कि शायद जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ की जो सिंसेरिटी थी जब ये प्रोसेस शुरू हुआ 2008 में, शायद वो उसको समझ नहीं सके या समझ सकते नहीं है। सर, ये सिंसेरिटी थी या नाइविटी थी, या वो जरा से बुद्धू बने, हुआ क्या एग्जैक्टली मुझे बताएं। बिकॉज देखें, पॉलिटिक्स को नापा तोला जाता है पावर के स्केल्स में। इस वक्त ज्यादा पावरफुल ऑब्वियसली आसिफ अली जरदारी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है। ये एक फैक्ट है। अब चाहे उन्हें पहले अंदर लिया हो अपने कॉन्फिडेंस में, फिर उन्हें परे मार दिया हो, ऊपर गवर्नर राज लगा दिया, फैक्ट ये है कि आइसोलेट आपकी पार्टी हो गई है। आपकी बात बिल्कुल सही है, कुर्सी की सियासत नहीं करनी, गुड फॉर यू, कॉम्प्लीमेंट्स। टोपी होती तो मैं आपके लिए उतार के आपके सामने पेश करता, हैट्स ऑफ। मगर मुझे ये बात नहीं समझ आई कि जब आपको पता है आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप बरतानिया में नहीं बैठे, जेंटलमैन्स पॉलिटिक्स नहीं हो रही, आपको फारिग कर दिया जाएगा। जब इत्तेहादी किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है, इतनी ग्रूसम किस्म की, इतनी रूथलेस किस्म की, इतनी खूनी किस्म की जो पॉलिटिक्स है हमारी, उसके लिए आप लोग तैयार हैं या नहीं? क्योंकि जरदारी इज टू टफ फॉर यू राइट नाउ। देखिए, खूनी पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है, ये एक हकीकत को समझना चाहिए। मगर सर, कम इलेक्शन टाइम सबको अपनी जेब में डालेंगे, आपके साथ फिर सबको ओवरटेक कर लेंगे। मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि अगर सियासी लीडरशिप इकट्ठी ना हुई, उन्होंने पावर पॉलिटिक्स ही खेली। अगर ज़ाहिर साहब खेलना चाहते हैं, बड़ी खुशी से खेलें, लेकिन इवेंट्स ओवरटेक कर लेंगे, इश्यूज जो है ओवरटेक कर लेंगे। चलें कायरा साहब की तरफ चलते हैं। कायरा साहब, कंसेंसस ये है आपकी ऑपोजिशन का, जो दो ऑपोजिशन की जमातें बैठी हैं, एक अनइलेक्टेड एक इलेक्टेड ऑपोजिशन की जमात, कंसेंसस ये है कि सियासतदान तो जरदारी साहब बहुत जीनियस किस्म के हैं, मगर इलेक्शन टाइम में पाकिस्तान दूध का दूध पानी का पानी कर लेगा, देख लेगा कि सियासत ज्यादा और पॉलिसीज कम और रिजल्ट्स कम आपके प्रेसिडेंट साहब से आई हैं। बिलीव करते हैं आप इस मौक़िफ़ में? बजाज साहब, गुजारिश यह है कि पाकिस्तान नफरतों की सियासत में बटा हुआ मुल्क था। मुस्लिम लीग की हुकूमत आती थी तो पीपल्स पार्टी के लिए जिंदगी तंग होती थी, पीपल्स पार्टी के आती थी तो मुस्लिम लीग के लिए जिंदगी तंग होती थी। दो वजीर आजम जो 3 फुट के फासले में बैठते थे, एक दूसरे के साथ सलाम दुआ नहीं करते थे। इन सियासत के असूलों के तहत आप पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते थे। और जो मेरे भाई शाहिद खाकान, मैं बहुत एहतराम करता हूँ इनका, बहुत प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की बातें की है, हम असूली मौक़िफ़ की बातें की है। पंजाब के अंदर आपने COT में किया हुआ वो वादा कि हम जमातों के मैंडेट को नहीं छीनेंगे, हम किसी जमात के लोगों को लोटा नहीं बनाएंगे। पंजाब के अंदर आप मुस्लिम लीग क्यों के लोगों को लोटा बनाते हैं, उनकी वफादारियां खरीदते हैं, तब्दील करते हैं, और आप कहते हैं कि आप प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जहां तक ताल्लुक लोगों की राय का है, ये बात वजह सब दुरुस्त है। पाकिस्तान के मसाइल बड़े गंभीर हैं, लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है। ये शायद खाकान अब्बासी साहब को और आपको भी बखूबी इल्म है कि हर साल पाकिस्तान की जो डिमांड है बिजली की, उसमें 1400-1500 मेगावाट का इजाफा हो रहा है। बिल्कुल सर, हुकूमत में आए थे जी सर, तो 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था। आज 6 है। खान अब्बासी साहब ये तो बता दें कि आपने अपने दौर में सिवाय एक गाजी बरोटा के जो हमारे दौर में शुरू हुआ,
आपने अपने दौर में कौन सा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचरिस्टिकली देख के डैमों का काम शुरू कराया? क्योंकि डैम तो 8-10 साल में जाके बहरहाल बनते हैं देखिए, ना। अगर ये एनर्जी क्राइसिस की बात करना चाहते हैं तो बहुत से इश्यूज हैं, बहरहाल उसको रहने दें, आप उसमें ना जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है शायद साहब कह रहे हैं उसे रहने दें, मगर साहब आप जरा सबर से मेरी बात सुन मैं लें। सुन रहा हूँ, मैं मैंने सुन बड़ी रहा तहम्मुल से सुनी है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं। मैं बड़ी तहम्मुल से सुनी है ना, आप बड़ी बताइए, मुश्किल आप। बातें होती है, तकलीफ भी होती है। आप बताएं। बात यह है भाई शायद साहब कि आपने ग्रैंड अलायंस की बात की, हमने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, आप ग्रैंड अलायंस बनाइए, आप इस मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि आपके 10 पॉइंट्स हो, हम उन पे आपके साथ खड़े होते हैं। आपके अपने साथी इसहाकदार साहब कहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट एक पॉजिटिव लाइन पे चल रही है, लेकिन आप गवर्नमेंट को डेड लाइंस दे देते हैं और आप कहते हैं कि जी 20 दिनों में ये नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कायरा साहब वो शायद छोटा सा एक आखिरी जुमला कह लेने दीजिए। बात यह है कि आवाम की राय आपने 2 इलेक्शन में जांची है, ये सारी चार्जशीट आप हमारे खिलाफ लेके गए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास, ठीक है, दर्ज किया वहां के लोगों ने आपको, आपकी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, में वो शायद में हमारे खिलाफ ये मुकदमा लेके गई। शायद साहब जानते हैं, शायद आप साहब लोगों को जज्बाती नारों और तकरीरों से नहीं बहका सकते, वहां का मैंडेट देख लीजिए। ठीक है कायरा साहब, शायद साहब खुद ना बोलें, शायद खुद ना बोलें, मगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं आपके प्रेसिडेंट साहब की और उनकी परफॉर्मेंस की तनकीद के लिए। ब्रेक के बाद तजिए में वो आपको प्रेजेंट करूंगा, हमारे साथ रहिए। आने वाले तजिए में देखिए, उसामा की पाकिस्तान में मौजूदगी, अमेरिका का इमदाद मुअत्तल करने के बावजूद बहाल करने पर रजामंदी का इजहार, बलोचिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव के बावजूद ईरान से तवानाई के हसूल के मुआहदे, मुंबई हमलों के बाद खराब सूरत हाल, लेकिन इंडिया कहने पर मजबूर कि धमाकों में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। इसके अलावा और बहुत कुछ देखिए आने वाले तजिए में।